kahibaw ko daghan, kailanan nimo apil nako sa nabuang tanto. Apil nako pero in taon dili lang kaayo klaro kay pasimple raning version na ako. Kay lagi di ko no lagi ko desperada gi pasagdaan ra nako na silang lumugon ka aron gakso nila bisag hagon pa pero in taon hangtod aping ramo ganahan pud kong maduol gamay kana kaning magtupad tanya buktunim sa kugaadbay papicture ako nimo gwapo kadyut rani hinayragay 1, 2, 3 papicture ako nimo gwapo upload dahil sa Facebook bahala ko sa kalike ragod pasuya gud gamay sa uban oh bisag pinatakilid na lang papicture ako nimo kadyut radyot gwapo gwapo kahibaw ko naglaray nang nakagusto nimo di maihap ka sa libo apil nako pero in taon dili lang kaayo klaro kay pasimple raning version na ako. Kay lagi ko no ay lagi manggiuwa mo na kong beauty kung ikaw na ang topic pwerte makahiskat magpangita kung wala ka pero suway ipakita tago-tago po akong drama ganahan pud kong maduol gamay kana kaning magtupad tanya bukton nimo sa kugaadbay papicture ako nimo gwapo kadyut rani hinayragay 1, 2, 3 papicture ako nimo gwapo upload dahil sa Facebook bahala ko sa kalike ragod pasuya gud gamay sa uban oh bisag pinatakilid na lang papicture ako nimo kadyut radyot gwapo gwapa dapli ni sa give chance na pod in town diha sige na, o pwede ba? Ako na po'y magpatagad, ako na po'y mutupad papicture ako nimo gwapo kadyut rani hinayragay 1, 2, 3 papicture ako nimo gwapo upload dahil sa Facebook bahala ko sa kalike ragod pasuya gud gamay sa uban oh bisag pinatakilid na lang papicture ako nimo kadyut radyot papicture ako nimo kadyut radyot papicture ako nimo kadyut radyot gwapo